Hi guys, good morning. Tanawa mi guys, nagsilong pa mi sa landong guys. Kay grabe ka init, pila ka oras among gibaklay ni agi mi sa landong kanina guys. Tara kong kauban guys, gutom na guys. Mao lagi nang wala migmarang guys. Grabe ka init. Silong mi sa punuan na sagbot guys. Mo na yung punuan sagbot guys. Magay nakakita mig landong guys ng lingkod mi dere. Pero kang kay lamok na maksang kamot guys. Grabe guys, ito yung lamok. Tawa guys, layo pa mong baklayanan guys. Tingnan nyo guys. Grabe kalayo pa guys. Napamis kalagitnaan sa kining pinyahan pa na guys. Tapos namis tunga-tunga pa sa kakahuyan guys. So pa may kabot sa karsada guys. Napamiga lingkod-lingkod. Na dagko kay singot akong kauban guys. Tawa guys.